For today's video gali guys, arik mi subong sa bus ka balay ni Ma'am Tricia ha. Nanakaw kami takwa ya. Tagay pagkinguyo ting bata ng lahuon ha. Siyempre tapos siya langan tapaanan dya siyempre. Panitan din. Tapos kerap tangan terak mantika. Laton terang mag init-init mantika takaga. Putakan taka gamay-gamay lang panakot. Amo la daw panakot da, anan mo ayo tat panakot abe, bawa ilam lang. Langgan mo na bugi lugay-lugayan telat gamay, lat-latan telah mag pula-pula. Plug pula-pula nakda ano pa be tapos nakdaya. Siyempre iluno traya takway tanga tinakawan sa bus balay tawo. Adun ta patato dahay. Iluno tra nato. Pag bukal-bukal na nakda batangan mo la ka gamay-gamay lang oyster sauce. Turo-turuan mo daw isik-isikan mo gamay ka patis. Tapos nagpatis ron ano pa? Na patis sa kama patis dyan. Tinamusak gaway patis nakda. Da batiha magugruwa tain. Lugay-lugayan mo lang da bugto. Gamay-gamay lang lugay-lugay pa hindi gid ama kompleto nga tawag nga adobo nga takway kunway langgaw. Butangan lang ka gamay langgaw. Pagkatapos kada bigyan ng kapirasong montage.